of market based on their structure, quoting the economics module for Gale as the types of market according to their structure include monopoly markets, oligopoly markets, monopolistic competitions market, and perfect competitions markets. 1. Monopoly markets. A monopoly market is a market structure in which a single company controls the entire market. In this scenario, the company has the highest level of market power because consumers have no alternative. As a result, monopoly often reduce output to raise price and gain more profit. In general, the characteristics of monopoly market are as follows. Profit maximization. The company can set the price. There are high barriers to entry and exit, and only one company dominates the entry market. 2. Oligopoly market. An oligopoly market describes a market structure dominates by only a few companies, resulting in limited competition. These companies may compete with or collaborate with each other. By doing so, they can use their collective market power to raise prices and earn higher profits. 3. Monopolistic competitions market. Monopolistic competitions is a market structure in which a large number of small companies compete with one another. However, unlike perfect competitions, companies in monopolistic competitions sell similar but slightly different types products that give them a certain degree of market power, allowing them to charge slightly higher price. The characteristics of a monopoly competitions market include all companies aim to maximum profit, free entry and exit. Companies sell different niche products. Consumer might prefer one product over another. Perfect competitions market. A perfect competitions market describes a market structure in which a large number of small companies compete with each other. In this scenario, no single company has significant market power. As a result, the industry as a whole products an optimal output level because no company can influence the market price. The characteristic of a perfect competition market includes all companies aim to maximum profit, all companies are free to enter and exit the market, all companies sell completely identical homogeneous goods, there is no consumer preference. Jadi teman-teman, di sini dijelaskan tentang macam-macam pasar berdasarkan strukturnya. Mengutip modul ekonomi kelas 10, jenis-jenis pasar menurut strukturnya diantaranya adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Untuk materi pertama itu menjelaskan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Dalam skenario ini, perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tertinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif.
Jadi akibatnya monopoli sering mengurangi output dengan menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pada umumnya, karakteristik pasar monopoli adalah memaksimalkan keuntungan, dapat menetapkan harga, ada hambatan tinggi untuk masuk dan keluar, serta hanya ada satu perusahaan yang mendominasi semua pasar. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Perusahaan-perusahaan dapat bersaing satu sama lain atau berkolaborasi. Dengan melakukan itu, mereka dapat menggunakan kekuatan pasar kolektif mereka untuk menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Adapun karakteristik dari struktur pasar oligopolistik ini, yaitu semua perusahaan memaksimalkan keuntungan. Oligopoli dapat menetapkan harga, ada hambatan untuk masuk dan keluar di pasar, produk mungkin homogen atau berbeda, hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Yang ketiga, ada pasar monopolistik. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain, namun tidak seperti dalam persaingan pasar sempurna. Perusahaan dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa tetapi sedikit berbeda, teman-teman. Karakteristik pasar persaingan monopolistik ini diantaranya adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan bebas masuk dan keluar. Perusahaan menjual produk yang berbeda, konsumen dapat lebih memilih satu produk daripada lainnya. Yang keempat, di sini ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Dalam skenario ini, satu perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Akibatnya, industri secara keseluruhan menghasilkan tingkat output optimal karena tidak ada perusahaan yang memengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna ini diantaranya adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, semua perusahaan menjual barang yang identik sama sekali homogen. Yang keempat, tidak ada preferensi konsumen.